और यहाँ पे ड्रेन नहीं है, नाला नहीं है, जिसकी वजह से हर बरसात में पानी जो है घुटनों तक आ जाता है। हम लोग को बच्चों को आने जाने में, बूढ़ों को आने जाने में, सबको आने जाने में इतनी परेशानी है। हम पिछले 10 साल से बहुत परेशान हैं। काउंसलर साहब को हमने बहुत बार उनको इंटीमेट किया गया है, बहुत बार उनको रिटर्न में बताया गया है, पर उन्होंने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। जब भी आते हैं ठीक है सड़क बनेगी, आते हैं रास्ता खराब, उल्टा खराब करके जाते हैं। बना के तो जा नहीं रहे, उल्टा और रास्ता खराब करके जा रहे हैं। हम सब गाँव वालों ने मिल के इस रोड के ऊपर में हमने अपना पैसा लगा के इसमें माटी ढाला, इस रास्ते को लेवल किया। এলাকায় নেই নিকাশি। এই অবস্থায় সামান্য বৃষ্টিতে রাস্তা চলাচলের অনুপযোগী হয়ে ওঠায় ক্ষোভে প্রায় 1 ঘন্টারও বেশি সময় ধরে চম্পাশরী মেন রোড অবরোধ করে রাখলেন সংলগ্ন কৃষ্ণনগর এলাকার বাসিন্দারা। অবরোধকারীদের অভিযোগ, এলাকার ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে একাধিকবার বলা হলেও এলাকার রাস্তা নিকাশি সংস্কারের ব্যাপারে কোনো উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। এই অবস্থায় ঘণ্টাখানেক রাস্তায় বাস দিয়ে আটকে রাখলেন স্থানীয়রা। এদিকে কিছুক্ষণ পর এলাকায় আসেন ওয়ার্ড কাউন্সিলর দিলীপ বর্মন। তিনি বলেন, স্থানীয়রা এ ব্যাপারে আমাকে কোনো অভিযোগই করেনি, তাই আদৌ এই অবরোধকারীরা এলাকার কিনা তা নিয়ে আমার মনে সন্দেহ রয়েছে। পরে অবশ্য প্রধাননগর থানার পুলিশ এসে অবরোধকারীদের তুলে দেয়। শিলিগুড়ি থেকে সমীদীপ দত্তের রিপোর্ট, উত্তরবঙ্গ সংবাদ।